Warm greetings everybody. This is English for Ethiopia grade 9. ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። Students, today we'll see unit 4 video 2. Before we discuss today's lesson, do you remember what you learned so far? እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ተማሪዎች በዩኒት 1 በምዕራፍ 4 ማለት ነው ምን እንደተማርን ታስታውሳላችሁ? አነበባችሁ? ስለዚህ ለማስታወስ ያክል in the previous video, that is unit for video 1, we discussed a lot about new words or vocabularies extracted from the passage. We read different contexts, that is about park, for example about Awash National Park, Bali National Park, and we traced different new words from the context in addition to the listening part that is taken from the lesson, the listening text. Actually you didn't hear the listening text, but we highlighted the new words extracted from it. Another one is about prefix. What is prefix, students? Prefix is a letter that is added at the beginning of a bad word. A letter, maybe group of letters, you can say. So it can be added at the beginning of a word. For example, you can say happy, unhappy, yeah. Agree, disagree, dis. It is a prefix, and the prefix change the meaning of the word. That was the main concept of the previous lesson. Today, grammar gonna be discovered for you. That is zero conditional and first conditional sentences. Stay with me. What is zero conditional, students? Zero conditional ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ በፊት ስለ conditional sentence ተምራችሁ ታውቃላችሁ ተማሪዎች? Maybe in elementary level, that is 8 and 7. So what is zero conditional? This is our focus for today. Better to see conditional sentences in general. Students, what is conditional sentence? Conditional sentence ምንድነው? Better to highlight there about 4 kind of conditional sentences. The first one is zero conditional. The second one is first conditional sentence, second conditional sentence, third conditional, and mixed conditional sentences. So the word these see here, conditional means, I want to write to you here, conditional means something depends on something else. አንድ ነገር ውጤት የምንጠብቀው መጀመሪያ የሆነ ኮንዲሽን ቅድመ ሁኔታ ከተሳካ ነው። ካልተሳካ ያ ከተፈጠረ ሁለተኛው ፓርቲ ይሆናል ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ something depends on something else, that is the meaning of conditional ማለት እንደ ሁኔታው ማለት ነው። ስለዚህ 5 አይነት ኮንዲሽናል ሰንተንሶች አሉ። ምናልባት አምስተኛውን ወደ 11ኛ ክፍል ኦር 12ኛ ክፍል ገደማ የምትማሩት ይሆናል ማለት ነው። በእናንተ ሌቭል ግን 4ቱን አይነት ትማራላችሁ። በዚህ ዩኒት ግን የመጀመሪያ ፎከሳችን what is zero conditional and first conditional sentence። የተለያየ ስም ሊኖረው ይችላል፣ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ግን እንደ ሃይላይት 3ቱንም ወይም 4ቱንም አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። the first one is zero conditional ነው አንደኛው ማለት ነው። ዜሮ ኮንዲሽናል ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን በኋላ እንመለከታለን። ነምበር 1 ፈርስት ኮንዲሽናል እንነይ ዜሮ ከማየታችን በፊት ማለት ነው። the first one is example, if she comes, we will
study together study together ይህንን ሴንተንስ እንመለከታለን ማለት ነው። if she comes we will study together አሁን ኮንዲሽናል ሴንተንስ ሁለት አይነት ፓተርን ይኖረዋል። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። የኛው if clause ተብሎ ይጠራል። if clause ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። if clause good ይሄኛው ፓርት ደግሞ main clause ተብሎ ይጠራል። main clause so if she comes የሚለው if clause ሲሆን we'll study together የሚለው ደግሞ main clause ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር። በመጀመሪያ ኮንዲሽናል ሴንተንስ ፈርስት ኮንዲሽናል የምንለው if clause simple present tense ነው። simple present tense ነው። ሜን ክሎዝ ደግሞ ሲምፕል ፊውቸር ነው። ሲምፕል ፊውቸር ማለት ምንድነው? አይ ዊል ዱ ይሄን አደርጋለሁ ለወደፊት ማለት ነው። ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ለምሳሌ ማታ ሊሆን ይችላል እናንተ የምታደርጉት ብቻ ካላችሁበት ሰዓት ወደፊት አንድ ስቴፕ እንዲህ አደርጋለሁ ስትሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፊውቸር ይሆናል ማለት ነው። the if clause if she comes I think you know simple present tense ባለፈ ተምረናል። simple present tense ሴንቴንሱ ናቹራሊ እንዳለ ነው የሚሆነው። ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ከሆነ ምን ይሆናል? ቨርቡ ኤስ ይወስዳል ወይም ኢኤስ ይወስዳል እንደ ሁኔታው። ካልሆነ ደግሞ ቨርቡ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። this is if clause the main clause will add will plus the action verb here will እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አክሽን ቨርቡ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። so we'll study together this is first conditional ይህ ፈርስት ኮንዲሽናል ነው። ስለዚህ something depends on something else means አንድ ላይ ያጠናሉ። so studying together depends on coming of her ምንድነው? ማጥናታችሁ ምን ላይ ይወሰናል? if she comes yeah so reading together studying together depends on the availability of her ይሄኛው እዚህ ጋር ከመጣች ነው። ካልመጣች it is impossible ምን ብለን እንጠራዋለን? ይህንን probable code you have በዚህ ኮንቴክስት መረዳት የምትችሉት you have 50-50 probability 50-50 probability የመሆን እድል 50-50 ነው ማለት ነው በእንግሊዝኛ ቋንቋ። if something ብለን ካወራን ምንድነው 50-50 probability ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ተማሪዎች። መልካም ይህንን ደግሞ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው እያወራኋችሁ ያለሁት። ነምበር ቱ ይህንኑ ቀይሩት። if she came ወደ ሲምፕል ፓስት ይቀየራል። ኮንዲሽናል ታይፕ ቱ ስታደርጉት ፈርስት ኮንዲሽናል ነው የምናየው ዛሬ፣ ግን እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው ቴክስታችሁ ላይ ስላለ። እዚህ ጋር አምስተኛ ጥያቄ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሶሪ አምስተኛ ኤግዛምፕል ማለት ነው። if she came ይሄኛውን ወደ ውድ ትቀይሩታላችሁ። እሺ ይሄንን እንዳለ መቀየር ነው። እዚህ ጋር ነው ይሄ ነው ቼንጁ። ሌላ ምንም ነገር አትቀይሩም። we would study አያችሁት? if she came we would study what is the meaning we'll see another time። አሁን ፓተርኑን እንድታዩት ብቻ ነው። ነምበር 3 ይሄንን ወደ ኮንዲሽናል ታይፕ 3 እንቀይረው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ምን ተረዳላችሁ? in conditional type 2 the if clause is the simple past tense and the main clause is present conditional ብለን እንጠራዋለን። would ሲጨመር we call it present conditional. Another one is ይሄኛው third conditional if ብለን እንጀምራለን። she had come ይሄኛው በነገራችን ላይ V3 ፎርም ነው። ኦኬ ለምሳሌ ኢት ቢሆን ይሄ ኢትን ነው የሚሆነው። ሲምፕል ፓስቴንስ ስታነቡ ቨርቦችን ሁልጊዜም የአንድን ቨርብ ፓስቴንስ ፓስት ፓርቲሲፕል በደንብ ማወቅ ይኖርባቸዋል። ካልሆነ ጥያቄ መስራት አትችሉም። ስለዚህ with the past form of came አይደለ? ፓስት ፓርቲሲፕል ሲሆን ምን ይሆናል? ራሱ ካም ይደገማል ማለት ነው። ኢት ቢሆን ግን ምን ይሆናል?
ኢት ኤት ኢትን። ስለዚህ በዛ ይወሰድ። ሃድ ካለ ይሄኛው እንደ ቪስሪ ነው። ኢንፋክት ቪዋን እና ቪስሪው ተመሳሳይ ነው፣ ግን ሃድ ካለ ይህ እንደምንድን ነው ማለት ነው ፓስት ፓርቲሲፕል ኦር ቪስሪ ፎርም መሆኑን አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው። ሶ ኢፍ ሺ ሃድ ካም ምን ተረዳችሁ እዚህ ጋር? ዋት ኢዝ ዘ ቴንስ ታይፕ ሂር? ቴንስ ታይፑ ምንድን ነው? this is past perfect tense. You know past perfect tense? Past perfect tense means the verb form here the had v3 had and v3 form ይኖረዋል ማለት ነው። had and past participle form of the verb. Don't forget. ስለዚህኛው ምን ይሆናል? if she had come we would እንደዚህ ነው የምናደርገው። would have studied together. would have studied ይሄኛውን እንዲመቀጠል ትችላላችሁ if you want to expand the sentence or the idea። አያችሁት? በቀላሉ ቨርቡን እየቀየራችሁ እንድትመጣላችሁ። this is the first conditional, this is second conditional. sorry ይሄኛው 50-50 ለዚህኛው ነው 50-50። ይሄኛው 90% possibility ነው ያለው። ይሄኛው ቦታውን ቀይሬው ነው 50-50 ፕሮባቢሊቲ የሚሆነው ለሰከንድ ታይፕ ነው። እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው በይህንን ቶፒክ ስናገኘው የምንማር ይሆናል። ስለቀየርኩት ነው ሶሪ። so if she comes 90% possibility ማለት ነው there is a high possibility። እነዚህን በነገራችን ላይ ሌላ ስም ይኖራቸዋል። first conditional probable፣ second conditional improbable, and third conditional impossible. What does probable means? You have 90% probability to do something or not to do something, okay? Second one is you have 50-50 ምንድነው የምንለው 50-50 probability ይኖራል ማለት ነው ለዚህኛው። okay 50-50 probability, this is 50-50 probability, okay? የኛ 50-50 ፕሮባቢሊቲ ይኖራል ማለት 50-50 ነው የመሆኑና ያለመሆኑ ማለት ነው። ለዛ ነው ፕሬዘንት ኮንዲሽናል ብለን የምንጠራው። ወዘ ሚኒንግ ዊል ሲ አናዘር ታይም። ስለዚህ ኮንዲሽናል ሴንተንስ ሚንስ something depends on something else። አንድ ነገር ውጤቱን ወይ ሜን ክሎዝ ላይ ያለው ለመፈጠር ምን ላይ መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው? ኢፍ ክሎዙ ላይ ለምሳሌ እናጠናለን ምን ከሆነ ከመጣች። ስለዚህ አንድ ነገር ሌላው ላይ ጥገኛ ነው ማለት ነው ድርጊቱ እንዲፈጸም። so this is the concept of conditional sentence ነው። ሌላው የምነግራችሁ ነገር ምንድነው? if she comes we'll study together means if clause at the beginning of the sentence ከመጣ በኮማ ትለያላችሁ። you can separate using comma yeah። በሌላ አነጋገር ዲፔንደንት ነው ማለት ነው። if clause ምንድነው? ዲፔንደንት ነው ማለት ነው። የኛው ኢንዲፔንደንት ራሱን ችሎ ለምሳሌ will study የሚለው ብትወስዱት እናጠናለን ብትሉ ሙሉ ነው አይደል ሐሳቡ። if she comes ከመጣች ምን ለምሳሌ if she comes ብዬ ብሰጣችሁ ብቻ if she comes then what ከመጣች ምን አይደለም ሙሉ አይደለም ሙሉ መልእክት አይደለም አይደለ እንትና ከመጣ ቢላችሁ አንድ ሰው ሙሉ ነው መልእክቱ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ማስተዋል ይኖርባችኋል ማለት ነው ተማሪዎች። ስለዚህ አሁን ዜሮ ኮንዲሽናል ከዚህ ጋር ምንድነው የሚለየው ታዲያ? if she comes we will study ይሄ ከመጣች እንዲህ እናደርጋለን ነው ኮንዲሽናል ነው። there is a condition first to perform the action. what is zero? let's see together. so zero conditional means zero conditional. Zero conditional. Here, if you example, let me give you an example. If you heat iron, for example, if you heat iron, it melts. What is the meaning of sentence? Meaning ምንድነው የዚህ sentence? if you heat iron it melts ይላል። ያው ግልጽ ነው አይደለ? ብረትን ሂት ካረግ ነው ይቀልጣል አይደል? ሜልት ያደርጋል። now
what is the unique feature of zero conditional? zero ማለት no condition at all ነው። ኮንዲሽን የለም። ካደረግነው የሆነ ነገር ከሆነ ይሆናል። ለምሳሌ if you heat iron it melts ነው ምንለው ወይስ it will melt? የትኛው ነው? it will melt ካልን ሊቀልጥም ላይቀልጥም ይችላል ማለታችን ነው። it will melt means it may or may not ማለት ነው። that's the meaning of the sentence. But if you heat iron definitely it happens. አይረንን ሂት ካረግ ነው ምንም አይነት ኮንዲሽን የለም፣ ያው ይቀልጣል ማለት ነው። ሊቀልጥም ላይቀልጥም ይችላል ማለት አንችልም because it is fact. Understand? So both sides, if you here is the iron, if you heat, this is the verb. verbaችሁ ነው በነገራችን ላይ እኛም በሌላ ከለር ላርግላችሁ. if you heat iron, this is simple present tense. This is simple present tense, don't forget. Iron, it melts. Here is melts. This is simple present tense too. So both sides are simple. Both sides are simple present tense. Present tense. Okay? ሁለቱም ሳይዶች ምንድን ናቸው ማለት ነው? present tense ናቸው ማለት ነው። And they are fact or habitual. fact ናቸው. they tell us about fact. ስለዚህ ዜሮ ኮንዲሽናል ማለት no condition at all. ዜሮ ነው ኮንዲሽኑ ማለት ነው። ይሆናል definitely it happens because it is fact. okay? it is fact. ይሄኛውን በደንብ ማስተዋል ይኖርባቸዋል ማለት ነው ተማሪዎች። እስኪ እንመልከት from your textbook. If it is cold, I put on a coat. This is what kind of sentence is it? Is that zero or first conditional? ምን አይነት conditional ነው? This is zero conditional. If it is cold, I put on a coat. ኮት ለብሳለሁኝ። ቅዝቃዜ ከሆነ definitely ያደርገዋል ማለት ነው። ዜሮ ነው ኮንዲሽኑ because it is fact. If the weather is too cold, naturally you put on jacket or coat. ስለዚህ ይሄኛው ድርጊቶች አንዳንድ ጊዜ እውነታ ሊሆኑ ይችላሉ። so it's going to be zero conditional. well say at home if it ይሄኛውን ቀደም አሳይቻችኋለሁ። main clause at the beginning ከመጣ ምን አንጠቀም? don't use comma to separate it. if clause መጀመሪያ ላይ ከመጣ you can see here, you can see እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ማለት ነው። if clause መጀመሪያ ከመጣ you can separate using comma. if the reverse, don't use comma. ይህንን ታያላችሁ። ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 2 or example 2, this is the first conditional. First conditional, the if clause is simple present tense and the main clause is simple future. well let's say at home if it snows. snow የሚያደርግ ከሆነ በረዶ ካለ ምን ልናደርግ እንችላለን? well stay home. so staying at home depends on snowing. ቤት ለመቆየት ምን ላይ ዲፔንድ እናደርጋለን ማለት ነው? ዲፔንድ የምናደርገው ምንድነው? ስኖው ላይ ነው ማለት ነው። ስኖው ካለ will be at home, if not will be out. so there is a probability here. number 3, we would stay at home if it is snowed. if it is snowed, sorry. What do you understand here? We would stay at home if it snowed. ይሄኛውን ቅድም የነገርኳችሁ ነው። ቀየር ነው አይደለ? would stay if it snowed. this is simple past tense. if clause simple past tense ከሆነ እና main clause would plus the verb ከሆነ conditional type 2 ወይም improbable ብለን የምንጠራው ማለት ነው። or conditional type 1 type 2 በማለትም ልንጠራቸው። don't worry about the name but focus on the structure. if I were you, I would accept the offer. ይሄኛውም ደግሞ conditional type 2 ነው ማለት ነው። if I were የሚለው ምንድነው ትርጉሙ እናያለን በሌላ ጊዜ። if you hadn't been late for work, the boss wouldn't have gotten furious. this is conditional type 3. እነዚህ እንግዲህ type 3 ናቸው ማለት ነው። in all the examples above, I put on a coat, we'll stay at home, we would stay at home, and the boss wouldn't stay at home can happen based on the condition in the if clauses. አያችሁት?
ምን ላይ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። if it is not የሚለው እዚህ ጋር አለ። ለምሳሌ will stay home would stay እነዚህ የመሳሰሉት ምን ላይ መሰረት ያደረጉ ናቸው ማለት ነው። ኢፍ ክሎዙ ላይ መሰረት ያደረጉ ናቸው። ለዛ ነው ቀደም የነገርኳችሁ it conditional sentence represent a different conditional type, the first one being zero conditional አሁን የነገርኳችሁ ነው። ይሄ ሲጠቃለል ማለት ነው። so zero conditional ምን ማለት ነው የሚለውን this is how to use the kind of conditional sentences. Conditional sentences that is zero conditional. Let me show you the examples. If I drink coffee, I get a headache. Or I get headache if I drink. Okay? Or I get a headache. Comma ladiga. Lasayachu ziga tamaroch. Chinwa wrongly. Chinwa wrong now. It is wrong. Okay? ምንድነው ይሄ? ኢፍ ክሎዝ መጀመሪያ ሲመጣ ነው ኮማ የምንጠቀመው። የመጽሐፋችሁ ስህተት ነው ማለት ነው። ኦኬ አክሴፕተብል አይደለም፣ በስህተት ነው። ተማሪዎች ስታጠኑ ምናልባት እንዳተሳሳቱ ያው ሰው ስለሆነ የሚሰራው there may be a mistake because human being make a mistake. That is why I get headache, comma, don't use comma when the main clause comes as a beginning with sentence like that, with of her. Focus on the next one. The door opens if you press this button. አሁን የሆነ ሻንጣ አይታችኋል። ፕሬስ ስታደርጉት if you press it will open አንልም። it opens, the door opens, or the door opens, the luggage opens ነው የምንለው because naturally ፕሬስ ካደረግን ይከፈታል አይደለ? ስለዚህ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል አንልም because it is fact. If it doesn't rain, the flowers die. The flowers, look, the difference is if it doesn't rain, the flowers die, Colin. Definitely it happens. The flowers will die, Colin. ሊሞቱም ላይሞቱም ይችላሉ። አበባዎቹ ዝናብ ካልዘነበ ግን ሊሞቱም ላይሞቱም ይችላሉ እንላለን። Yeah, it happens. Don't say this. The flowers die ነው የምንለው። ዊል ከጨመርንበት ሊሆንም ላይሆንም ግን ይሆናል። ዝናብ ከሌለ it is fact they die, not they will die. Okay? ለዛ ነው ዊልን አንጠቀምም። በደንብ ማስተዋል አለባችሁ እዚህ ጋር። if you boil water to 100 degrees centigrade at sea level, it changes to steam, or water changes to steam. ይሄኛውን ያው ኮንዲሽናል ሴንተንስ ቦታውን በመቀየር ነው። if ክሎዝ እና ሜን ክሎዝን ኦር የሚለውን ሁለተኛውን ያን ያክል ግራ እንዳትጋቡ። if you boil water to 100 degrees centigrade at sea level, it changes to steam. ውሃን 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካፈላ ነው ምን ይሆናል? ወደ ስቲም ይቀየራል። it will አንልም ማለት ነው። it will change ነው የምንለው። it changes. So what do you understand? both sides are simple present tense and it is fact, don't use will. ሁለቱም both sides። ስለዚህ ጥያቄ ስትሰሩ ኮንዲሽናል ሴንተንስ ዜሮ ኮንዲሽናል መሆኑን ፋክት መሆኑን በማየት ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። መልካም ተማሪዎች ወደ ቀጣዩ እንሂድ። It's better to see the exercise. Develop zero conditional activity 4.10 of unit 4. Develop zero conditional sentences based on the given incomplete sentences pairs. In brackets, the first two are done for you as an example. የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ተሰርተዋል ነው የሚለን። But don't forget, all the questions are zero conditional. So you're gonna focus on the form. Formula ነው focus የምናደርገው እንጂ the zero conditional or first conditional የሚለው is not your question because the instruction says develop zero conditional sentence based on the given incomplete sentence pairs in the bracket ስለሚል ማለት ነው። I wake up late. I be late for work ይላል። if I wake up ቨርቡን እንዳለ ነው የምትጠቀሙት። ኦኬ ቨርቡን እንዳለ እንጠቀማለን። if I wake up late, I'm late for work. ሌት ከሆነ ምንድን ነው የምንለው? እዚህኛው ጋር
ኖ ፕሮባቢሊቲ አይ ዊል ሌት አይደለም የምንለው። አርፍደን ከተነሳ ዊ ሌት ኦብቪየስ። ሶ ዶንት ሴይ አይ ዊል ሌት። ካረፈድን ኢት ኢዝ ኦብቪየስ ኢት ኢዝ ፋክት ዊ አር ሌት። ሶ አይ አም ሌት። እዚህ ጋር ጥያቄ ስትሰሩ ሁልጊዜ ቢ ቨርብ ሚንስ ቢ I want to show you here. ቢ ካልን ትክክለኛው ኢዝ እንጠቀማለን እንደማለት ነው። ሲምፕል ፓስቴንስ ከሆነ ደግሞ ምን እንጠቀማለን? ይሄኛው ኢት ዋዝ ነው አይደለ? ይሄኛው ደግሞ ዌር ይሆናል ማለት ነው። ዌር ይሆናል። ኦኬ ለአይ አይ ዋዝ ነው የምንለው፣ ለሌሎቹ የምታውቁት ነው። ሲምፕል ፓስቴንስ ከሆነ ለዛ ነው አይ አም ሌት ያልነው። በቢ ቦታ ምንድን ነው ቢ ቨርብስ እንጠቀማለን ማለት ነው ተማሪዎች። Next one is my husband cook. He burned the food. If my husband cooks, he burns the food. It become habitual action. ባለቤት የሚያበስል ከሆነ ምንድን ነው he burned the food ያቃጥለዋል። ያው ባለሙያ አይደለም ማለት ነው እንግዲህ። How about you? If my husband cooks, he burned the food. It became habit. Habit ከሆነ ደግሞ እንደ ፋክት ኮንሲደር ይደረጋል ማለት ነው። Good job. Next, Aster not wear a hat. She gets sunstroke. የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው ተማሪዎች። So if Aster not wear a hat, she gets sunstroke ይላል። ምንድን ነው third person singular ከሆነ does ነው አይደል የምንጠቀመው። So if Aster, if number 2, if Aster ሌላውን አስቴር የሚለውን እናንተ ጽፉታላችሁ። Better to focus on the answer. If Aster doesn't wear ነው የሚሆነው ማለት ነው። doesn't wear a hat, she ኮማ ትጠቀማላችሁ። እዚኛው ጋር ሀት ካላችሁ በኋላ ኮማ then she get sunstroke. ስለዚህ she gets ይሆናል ማለት ነው። she gets because this is third person singular noun. እንቀጥል። question number 3 sorry, I think it is 4. Children not eat well. If children don't eat well, they not be healthy ይላል። እስኪ ይሄንን እንዴት አድርጋችሁ ነው they not be የሚለው ምን ይሆናል ማለት ነው? if children don't eat well, they not be የሚለውን ቅድም ነግራችኋለሁ። is mr በሚል ትተኩታላችሁ። so they are not healthy. Okay, they are not healthy. They are not healthy. ይህንን በዚህ እንሰራለን ማለት ነው። So next one is question number 5. You mix water and electricity, you get a shock ይላል። So if you mix water and electricity, you get a shock ነው የሚሆነው። እንዳለ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው because that is zero conditional. Number 6, people eat too many sweets. If people eat too many sweets, they get fat. እንዳለ ነው የምንወስደው ይሄንን። If children play outside, they do not get overweight. Number 8, if you heat ice, it melts. ስለዚህ it will ወይም ሌሎቹ ጋር will አንጠቀም because they are fact or became habitual action ከሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት የመጨረሻውን ቢ ስላለው ልስላላችሁ። if ምንድነው ሳይክል ነው። if I cycle to work, cycle verb action verb ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ water the plant ካላችሁ water ስም ነው አይደለ? ድርጊትም መሆን ይችላል። he's watering the plant እስካልን ውሃ እያጠጣ ነው ማለት ነው። so if I cycle to work, the weather
the weather is fine. the weather is fine. ኦኬ ቢ የሚለው ምን ይሆናል? is በሚል ትተኩታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ በዚህ ከተለማመድን ወደ ቀጣዩ ፖርሽን እናመራለን ማለት ነው። Write the correct form of verbs in bracket. The first one is done for you as an example. ይሄኛው ደግሞ ትክክለኛው መልስ እንድትመልሱ ነው። የቀደሙ complete የሆነ ነው። ይሄኛው ግን first you are expected to identify whether it is zero conditional or not. zero conditional ወይም first conditional ሊሆን ይችላል ማለት ነው። You are expected to identify. So if my parents stay dash at home in weekends, will I have to help with housework ይላል። ትንሣኤ በመጀመሪያ ኮመን የሆነ ጥያቄ አለው እዚህ ጋር ተመልከቱ። the header here ትንሣኤ what do you do if your parents are at home? ትንሣኤ what do you do if your parents are at home? ምንድነው ቤተሰቦች ቤት ሲሆኑ ምን ታደርጋለህ ነው የሚለው። ሶ ለዚህ ትክክለኛው መልስ ምንድነው? based on the right form of the verb በconditional sentence type 1 ነው። So it became habitual action. Habitual action ከሆነ ደግሞ almost it's gonna be fact. ሪፒቴቲቭ ሲሆን ምንድነው ማለት ነው? ዌል አንጠቀም። ስለዚህ የቨርቡን ትክክለኛ ፎርም ነው እዚህ ጋር አሁን የምንሞላው። What do you do if your parents are at home? If my parents stay at home in weekends, I have to help with housework. So stay ነው የምንለው ይሄንን። If my mother at home, if my mother be, my mother ምንድን ነው የሚሆነው? is am er እሱ ነው የምትጠቀመው። don't forget it. That's the be verb is am er. So my mother is at home. I do the washing app. Number 3, if she not be, she ከሆነ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ከሶስት አንዱ እሱን ነው የምንጠቀመው አሁንም። So if she is not at home ልትሉ ትችላላችሁ። question number 4, if they are at home be here they ስለሚሆን ይሆናል ማለት ነው። so if my father not work if my father ይሄኛውን በቀጥታ ትንሽ ሌት ይላል because the action verb is given directly, not be verb at all. So if my father doesn't work or doesn't work, this is how to do questions in this way. Next activity 4.1 to match the clothes in column A with those that correspond in column B. In much ማድረግ ነው. But what is the ultimate goal of this exercise is to practice conditional sentence. Then the ideas. Which ideas go together with another? አንድ ሀሳብ ከሌላው ጋር የትኛው ይሄዳል የሚለውንም በዛው እንድትማሩ ነው ultimate goal ማለት ነው. So if a lion joins a group of other lions, and የላየን ግሩፕ ከሌላው ጋር የሚቀላቀል ከሆነ ምን ይሆናል? If it can be heard over 5 miles away, it usually stays with them for 3 years. They work in teams. They establish their territory. It is usually at night. ምንድነው ይሄ? you need general knowledge about it. በአንዳንድ ጊዜ ያው ኢንፎርሜሽን ሊኖረን ይገባል to answer some questions, but which one is more natural, which sound is more natural የሚለውን እናያለን ማለት። So if lion joins a group of other lions, የአንዱ ግሩፕ ከሌላው ጋር ቢሆን ምን ይሆናል? they work, yeah. See number 1, work in team. በግሩፕ ይሰራሉ አይደለ? ለምሳሌ አደል ሊሆን ይችላል። So number 1, that is C ማለት ትችላላችሁ እዚህ ጋር። if lions go hunting, ብዙ ጊዜ ላይን ምንድነው የሚያድንበት በየትኛው ጊዜ ነው? if lions go hunting,
it is usually at night they establish their territory ምንድን ነው አካባቢያቸውን ያስከብራሉ እንደማለት ነው። they establish territory ወይም የራሳቸውን ግዛት አላቸው። በነገራችን ላይ አንዱ ግሩፕ ከሌላው አይደል እንደዛ ነው የሚሆነው hunting ላይ they work in teams ይህን ብለናል። it usually stay with them for 3 years. it can be hid over 5 miles. at night ነው ብዙ ጊዜ አደን የሚወጡት at night ነው። ይሄኛው እንደ ኢንፎርሜሽን ነው። it is usually at night. okay at night ብዙ ጊዜ ሌሊት ነው ማለት ነው የሚሆነው አደናቸው። don't forget it became habitual. Still you are using zero conditional sentence. Understand? Both sides are simple present tense. if a lion joins a group, lion join, this is a simple present tense. And see, they work in team, work, this is simple present tense too. So still we are talking about zero conditional sentences. Don't forget our primary focus. Number 3, if a lion roars, ለላይን ምንድነው የምንለው? ሮር ነው የምንለው። ይህንን ታውቃላችሁ ተማሪዎች? do you know about it? the dog barks ነው የምንለው። the dog what the cat say የተለያዩ ጩኸቶችን የተለያዩ ስም አላቸው in English. so the lion roars and the dog barks እንላለን። anyways if a lion roars it can be heard over 5 miles away. Over can be heard, that is a 5 miles like 5 miles away. 5 ማይል ድረስ ሊሰማ ይችላል የሚል ይሆናል ማለት ነው። good job. next if lions are active, they establish their territory. D, the right answer is D. They establish their territory. And number 5, if male lions use scent marking, it usually stays with them for 3 years. scent marking ካሳየች for 3 years stay ያደርጋሉ ማለት ነው። this is in general about the conditional. so you can say it usually stays. still the tense is simple present tense. all right. The next activity is almost similar with the first one, so you're expected to know about it. So activity 4.13, choose from the list of clauses given and complete the sentences below. So there's a list of clauses. There are list of clauses here. They are blind for 60 days. They show their affection. They have to leave their mothers. The lover often dies, and lions fight them off. These are the clauses that can be inserted here. You're expected to know the right information. So if lions rub each other's heads, እንስሳ ብዙ ጊዜ ውሾች ሊሆን ይችላሉ። አንበሳ በጭንቅላት መነካካት መተሻሸት ነገር ካለ so what is the right clause here? What the right answer here? So they are blind for 60 days. They show their affection የሚሉ ቾይሶች አሉ። so ፍቅርን ለመግለጽ ነው የሚጠቀምበት። so affection. so 4.13 number 1, they show their affection. that the right answer. ፍቅርን ለመግለጽ ይጠቀምበታል ማለት ነው። question number 2, if any strange males try to center their territory, lions fight them off. አንዱ እንስሳ በሌላው ግዛት ሲገባ they fight ያደርጋሉ ማለት ነው። if lions start fighting the lover dies የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹን you can complete in this way. conditional sentence type 1 የሚለውን in detail እናያለን ማለት ነው። read the examples below and then tell the difference between the verb form of the zero conditional and the conditional type 1 sentences. if it rains you'll get wet, or you'll get wet if it rains. This is zero conditional, right?
if you don't hurry you'll miss the bus. if you don't hurry you will miss the bus. or you እዚህ ጋር ስፔሊንግ ስህተት አለ እዚህኛው ጋር እንደምታዩት or you ዋይ ጨምሩበት okay you'll miss the bus if you don't hurry. So question number 2, that is example number 2, is conditional sentence type 1 because the main clause contains will. Okay, not soon እናያለን. First conditional, here is first conditional. First conditional ምንድነው እናያለን. Conditional sentence type 1 differ from zero conditional in that the verb tenses are simple present and simple future in the subordinate and main clause. And the meaning of the sentence refers to a possible condition and probable results. Yeah, conditional sentences differ from the zero conditional in the verb tenses are simple present tense and simple future. Subordinate and main clause. Subordinates, you can say conditional sentence, the if clause, you can say subordinate or dependent ማለት ነው. If clause, you can say if clause. Don't worry about the name. ስለ ስሙ አይደለም ስትራክቸሩን ነው እናንተ ማወቅ subordinate ልንለው እንችላለን ወይም dependent ልንለው እንችላለን. if clause, okay? So ከኮንዲሽናል ሴንተንስ የሚለየው በምንድን ነው ማለት ነው? ዜሮ ኮንዲሽናል የሚለየው ምንድን ነው? The if clause is simple present tense and the main clause is simple future ስለሚሆን ነው. So the meaning of the sentence refers to possible condition የመሆን ፖሲቢሊቲያቸው ሃይ ነው ማለት ነው. ስለዚህ በዚህ next one, complete the conditional sentence type 1 by putting the verb in parentheses into the correct form of the following the examples above ነው የሚለው. አሁን ደግሞ conditional sentence type 1 እናወራለን. if you send this letter now, send የሚለው ምንድን ነው ማለት ነው? ቨርቡ ነው የተሰጣችሁ. if you send እንዳለ ነው የምትጠቀሙት. this is so number 1 first if clause, here is main clause. እዚህኛው ጋር main clause አለ. So number 1, if you send እንዳለ ነው የሚሆነው because when there is plural nouns don't not change at all in the verbs. ቨርቦች ላይ ምንም ለውጥ አይኖርም ማለት ነው. third person singular ነው he she it ከሆነ s ይወስዳል when you talk about the simple present tense, right? Next one is the second part of the sentence. She received it tomorrow. Yeah, by the way, the future tense indicator or remarkable indicator is tomorrow, next week, next month, after an hour. እንደዚህ የመሳሰሉት ፊውቸር አመልካች ናቸው. ነገ እንዲህ ያደርጋለሁ አይደል የምንለው? So she will receive ይሆናል ማለት ነው. okay, number 2 እንመለከታለን. if I do this test, if I do እንዳለ ነው የሚሆነው do. if I do this test, I will improve my English. will improve, right? Number 3, Sanite, if Sanite, this is third person singular. So verb እንዳለ ነው የሚሆነው ወይስ s ወይም s ይጨምራል? Perfect if you say it adds s or es. So if Sanite goes, right? Third person singular ስለሆነ if Sanite goes shopping, sorry, no, will go ነው የሚሆነው ይሄኛው። ሶሪ ሪቨርስ ስለሆነ ሜን ክሎዝ እና እንትኑ ስለተቀያየረ ነው። ስለዚህ ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄኛውን ላጥፋውና ኢፍ ክሎዙ ተገለባብጦ ነው የመጣው። ኦልራይት ሶ ኢፍ የሚለው ኢፍ ሺ ሃዝ የመጀመሪያው ዩኒክሊ ኢፍ ሺ has
By the way, when there is third person singular, don't use have. You're gonna say has. Okay? If she has time in the afternoon, okay? Sunlight will go ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቦታው ስለተቀየረ ነው። And number 4 እንደዛው ነው። Solomon go to Bahida next week if he gets a cheap flight. If he gets, why you add s? Because there is third person singular, right? If he gets cheap, ስለዚህ go Bahida የሚለው ምን ይሆናል ማለት ነው? will go. And number 5, if they not study harder. If they do not, number 5, sorry, it is number 4. Number 5, if they do not study. In another way, if they don't study harder, they will not pass. Will not pass, right? ማለፍ አይችሉም ወይም ሊያልፍ አይችሉም እንደማለት ነው አይደለ? If it rain tomorrow, if it rains, number 6, if it rains, third person singular noun, he, she, it adds s. If it rains, I will not have to water the plants. ቅድም የነገርኳችሁ ነው። actually ሊሆን ይችላል water. So I will not have to water the plants. Okay, ይህን ማለት ትችላላችሁ። Next one is speaking. So speaking, this activity, this unit, this unit is related to the contents you have had in the reading passage unit. In the unit, look at the pictures below and discuss in group about their names, where they are found, and importance, etc. Tomorrow to develop your speaking skill, you can talk about, I think, Yamanhi Salun Damatas. This is Lalibela. Can you talk about something about Lalibela? And this is Aksum. So I think you are familiar with the Rakhine churches of Lalibela, so you can say something about it to develop your speaking skills. Aksum and Lalibela ሀሳባችሁን በእንግሊዝኛ መግለጽ ትችላላችሁ. So what is the importance? For example, it is wonderful and magnificent for tourist attraction ማለት ትችላላችሁ አይደለ? በዚህ አይነት መንገድ you can develop your speaking skill. Take the set of questions in column A or B and ask questions in turns. You can extend the question for more conversation. The first question is done as an example. Student A, how important is tourism to our country? Tourism ለሀገራችን በምን ያክል ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ? I think tourism is important for generating income. Yeah. Income generate ለማድረግ የሚል ይሆናል ማለት ነው። What are the good and bad things about tourism? Let me show you an example. The good thing is you can make money አይደለ? ገንዘብ ልናገኝ እንችላለን. The second part one is in the name of tourism, there may be, for example, unacceptable culture that comes from the tourist. ቱሪስቶች ጋር የሚመጡ አላስፈላጊ የሆኑ ባህሎች ሊኖሩ ይችላሉ። there may be a theft if we are not cautious. ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን መለወጥ ትችላላችሁ። writing skill, write an activity related to the listening passage. listening passage ጋር አክቲቪቲ ልጽፉ ትችላላችሁ። but ወርድ ነው የነገርኳችሁ፣ እንደዛ ፕራክቲስ አድርገው። Great. Writing the short report. Report ማለት ምንድን ነው? You can explain something in brief about something. Have you visited any historical place recently? Where did you go? When did you go? Who went with you? What important things did you see there? ሪፖርት ማለት ለምሳሌ እናንተ ላቦራቶሪ ልትገቡ ትችላላችሁ፣ ወይም ስራ ቦታችሁ፣ ወይም ደግሞ ትምህርት ቤታችሁ
ያያችሁትን ነገር ምን አረጋችሁ ባጭሩ ሪፖርት መጻፍ። ለምሳሌ ኦራሊ አይ ካን ቴል ዩ ሰምቲንግ ሃቭ ዩ አይ ቪዚትድ ለምሳሌ አይ ቪዚትድ Menelik Palace at Addis Ababa. Where did you go የሚለውን ነገር መለስኩኝ አይደለ? Last week ካልኩኝ ደግሞ መቼ? Last week we went with our friends together and we had a wonderful time. We questioned different concerned bodies about the palace ብላችሁ ጓደኞቹ ጋር ነው ሄድኩት። about the palace የተለያየ የሚመለከታቸውን አካል ታሪኩን ጠየቅኩኝ ብላችሁ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። what important things did you see there? ምን አያችሁ? ምን ጠቃሚ ነገር አገኛችሁ? I observed or I'm witness that we have a wonderful history ልላችሁ እችላለሁ። ብዙ ታሪክ እንዳለን መልካም ታሪኮች እንዳሉን አይቻለሁ ልላችሁ እችላለሁ። this is how to write a report. when where የሚሉት ነገሮች ግን መጠቀስ አለባቸው ማለት ነው። ኦራሊ ነው የነገርኳችሁ። እንግዲህ I have visited the historical place recently. I visited Lalibela Rockham Church. It is located in North Wolo. የት ነው? ኖርዝ ወሎ ውስጥ ነው። it is a big and beautiful building. ይህንን እንደ ሳምፕል ፓራግራፍ ልትወስዱ ትችላላችሁ። እናንተ እስኪ የጎበኛችሁትን ቦታ አንዳንድ ነገሮችን ልትገልጹ ትችላላችሁ ማለት ነው። so this is how to write report እንዴት እንደሚጻፍ ባጭሩ ምን አያችሁ፣ መቼ፣ ከማን ጋር ምን ተማራችሁ የሚለውን የሚያካትት ነው ማለት ነው። Great job students. Today we have discovered number 1, conditional sentences in general as an introduction. And number 2, what is zero conditional? Zero conditional means both sides are simple present tense and they tell us habitual action or maybe fact. And conditional sentence type 1, the if clause is simple present tense, then main clause is simple future. And in general we discuss 4 kind of tenses: zero conditional type 1, type 2 and type 3. We highlighted type 2 and type 3, but we discussed in detail about conditional sentence type 1 and zero conditional. That is it for today. Bye bye until next time.